পইচা কিমান আইছে ফার্স্ট এটো একবার দেখাই দিব দে পুরা জিপে দে বতাইছে এটো পুরা মন মই ফার্স্ট ট্রানজাকশন না একবার দেখাবো কই এদে সি ট্রানজাকশন এদে সাইজুল মন এপ্রিল 9 দে বানাইছে দে তো ভিউজ বি মান আনাই 5000 ইনি হাই আইছে তো মন এপ্রিল 9 ni 4 baje tha ina adi mon video daliche to time de 5 pm right start na paisa na pata suru hoise to tade bra sabe yede right start ase de plus kaduna nun jai to yede ek tabe manu ke patai dia lagai don transaction iku nai de na wana itu tak ase 13 april aji dak kun ba ina 20 rupees patai na ase to idia total kiman ase ekbar dekha dibo de तो total do gole 10159 ini 60 dorbi 10160 na idu polage na tahni dibo lage aro idu moi idu gole atm din na kun mage patabo ar kun mala hat dekhe sa joje idu loige nai inga dibo lase idu orne abra idu ni transparency inga dekha dia ase de cho bible de matthew chapter 10 verse 42 de kogina ase ishor laga naam de thanda pani ek cup khelai diabi idu laga inam do nahara wise reward 100 तो 60 तो मुला पड़ा डालिबो ना ठीक আছে না 10000 না ওই ওই ঠিক আছে बस 10100 सोनो ओके एकाउंट तो सब तो दिबले ना पारा होइसे किलो तो जीरो होई जाय दुबा ना जाय दुबरा यदि 10100 আছে আৰু আমি লাহাতে 60 रुपीस ইনা আছে না এক্সাক্ট এতে হালে দিছে রে আৰু একটা জিপে নাম্বার দিছে ফ্রেন্ড একটা লাগা তো তাই লাহাতে বি কিমান আছে লক পাইনা আৰু দেখাই দিব তো ইদা তো ইদে মই লাহাতে 10160 কিমান আইছে সব Gani berai sih. Man jauh, corona batak pisahnya jauh lah. Patient lah kok pisahnya. नाला तो है भाई Ya nala tuh, finance system tuh naik nih yuk. Bunda sih tuh. Oh, itu apa fungsi sih, kore? Putih sawo patient lah kok pun tuh sih. Man be na jadi deh. Oh, itu apa fungsi sih? Cousin mungkin. ना दिसे आलिबि कम दिया आलिबि तो মই সব কই দিব আৰু মই লাগা একাউন্ট দিবি কিনি আছে এটো সব মই অলরেডি ভিডিও দে রেকর্ড কোনা আছে মই এটোৰা অলপ আলিবি দিছে আলিবি ইসৰ লাগা নাম দে ৰিসিভ কৰিব না এটোই ডাউন কথা আছে এটোৰা মানুহবা ফ্রি দিয়া লাগা আছে তো যদি ইসৰকে থ্যাঙ্কস দিব মন না বিনি ফার্স্ট এটো কিবা নকৰা দে মন ফার্স্ট প্ৰাণা গলে মন আছে একিলো দিছৰকে থ্যাঙ্কস দিব না ভাল দিন ভাল উমি দিয়া কাৰণে না এটো কাৰণে একিলো দিছৰকে থ্যাঙ্কস দিনা মন এতিয়া অলপ কমলিবি পইচা নিবি হলিবি কি সব ইসরা ইটা এক হলে দিবি দে গনা মন মিলিগনা মন অলপ টাইম বইবলে আছে দনি হে ইসরা লাগা ভক্তি দাগত মাঙিনা মন ইকলে প্রাণা গনিস্তা কমনে Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Prabhu Isor, apni dhanyabad dia ase edu paisa to sob apni Isor apni bless koi dia kane aru itu hand over kuribole ase somoy debi apni blessing ekta dia khan logo debi receive kura khan over debi apni ra bless koi debi de kone itu homoi sob apna hati rakhina hokti dagon mangine Jisu laga nam di prana koi ase and 3000 oh yeah so transaction de size ate 9 April do na 9 April evening bhale hobo de after 5 p.m. 5 p.m. go. 2,330. Hi, viewers kan so ke Jisu Krista moron salam jane dia se inga bhal din bhalu moi dia kane ajibi
amuni kan bra thumbnail di sagena janina ase poisa kiman receive koise ami kan charity video ekta banaise 3 days already hoye jese to idu amount receive kora laga abonan bra bless kora laga idu hand over kurobole karone edi agena ase takan bi iso morom beita to bal ase account number 2 da dise ekta moi laga dise ekta edi brother khailong idu tan busti manu eki ase to inga ase bishi manu bra pataise babna bi dagana iman ahibo koina kile ajali charity video banakan bishes idu karone first ide brother laga account de aise 2330 ide 2330 ase de inga na idu sabole pare ide 2330 ase idu brother la account de alaga gb dise aru moi laga hat te patha kan gole 10160 gobi asol do 10159 aise will be 60 kori che ekta kan mile ba no karone aru ide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ase 100 ase aru 60 ase ininga hogina total do melagena 12490 kali 10 taka bra 500 pungjane 12490 ininga tai jun laga charity banado ininga aina ase idu kokoi laga bimar ni bide to mon prana kan mi luleise dongane ta jun gitu hand over koribo we do do mon charity video banaise amna bimar porina to kwa nishina bishi manubra modo koise views to 5000 in price actually bishi manubra and blessed ni mujun la account dise tete manubra apni ke divide koina bimar de sabo kane dia laga ase de to amni itu receive koribi blessing ase mane itu koi ase kun bado gole 100 tak bi bisarli bi na pakan dia ase 10 taka tak bi bisarli bi na pala bi bisa ase olibi amni so morom raiman receive koise oi bimar kane to na bungibo pare na olibi bishi manubra nitu khai dibole laga amni digina ase to itu bi itu la opori apni bi ki kobole mon jay dade saigena apni ta duita koi dile bishi bal thank you jo mudo thank you kobole je ro moi laga pima karne kiman chunbra kun kiman family bra moi laga pima karne utu puri kine se amna khan opode issue bra pressing pabo goina moi to akha tangor rakhe thank you aru ide bra ekta mujuni first time lok paise phone bra kotha kori thaga to tai bi moi huna sapte bishi duk pai na aise ola struggle tangi saigena kinga koribo usa laga line dibi aru takan bi para dak to alag alag prado moduk kuna aise bono huni paise de phone de kora to idu bra tai bi tai khan laga background bi olop koi dile bishi balna kinga ase kinga duk ase de kusi ase first day sorge tanya bat ase aniga tin bal humoi lokpa aro ite amigala brother chengbong logote lokpa gina ito to ekta so laga moram ekta rakhe ki mokan dole dusar din lok na pai holibi niga tuk tam de eki logote lokpa gina mokan actually kinga modap pro la do kilole mokan ito laga to amigan tuk mano kan achila society de kutkute jalibi mokan niga tuk mano laga life saving ministry kan holibi life saving charity dokan gole to bishi mano na thake abana to so mano kore holibi reality de practical de koribole to mano bishi kom di thake holibi amigan achi naga mano kan naga youth kan especially phane daga kan YouTube channel kan bishi ase social media bishi ase holibi niga charity laga kam kora to bishi kom di ase holibi ede amiga laga brother chengbong niga mon digina amiga laga ido ogai nimide man sacrifice kurgina dai ido charity video banai de bishi kusi ba loise aro viewers kan ge support kora kan logote ekta ko mon ja dole ami kapin laga 1 taka 2 taka itu logina itu chama kurgina mano laga life ekta save kora to sob nimi to blessing ase kurgina aro mokan itu bra itu logina ide apni kan di taka itu puisa aro bahar de dusra charity milagina ami kan laga operation no kurula ase next week te itu nimi de sob ide bi apni kan sob logote kusi laga aro mokan in return do diwol ekun nai kindo mokala pratna ki manchun bra igina ase itu apni noksan na ho koina itu mokan apni kan nimi de mokala side pra do pratna raki diase and then thank you so much once again to brother Chengbong and all the viewers thank you konishina mokan bal hwa karni noi isor laga morom dangor ase bible de Matthew chapter 10 verse 42 de koigina ase isor laga nam de thanda pani ek cup khelai diabi itu laga inam do nahara wase reward to itu nishina yedi keman manura charity donation digina ase kumba do 5000 tak bi dise de holibit nam reveal na kori goise dagan to isor he bless koribo
আৰু 1 টকা পৰা লগে না 10 টকা 500 1000 কিমান মানুহ পৰা donate কৰিছে thank you so much আপোনাকে ইটো কবলৈ মন যায় আৰু আপোনান পৰা দিয়াটো গলে ৰিটাৰ্ন টো দিবলৈ আছে ইটো বাইবেল দে কয় মেথিউ চেপ্টাৰ 10 verse 42 দে কয় আপোনানকে ঈশ্বৰ ব্লেছ কৰিবলৈ আছে পানী 1 কাপ খেলা তাকবি ঈশ্বৰ নাচাৰি বয় আছে ৰিভাৰ দিব আছে তো আপোনান পৰা নিচো খাই দিবলৈ লাগা নিচো লাগা পাচাকানকে চলাই দিবলৈ লাগা ইটো পইচা দিয়াটো গলে বেছি ব্লেছিং আছে আৰু মই বেছি প্ৰাউড ফিল কৰি দে আপোনান দাকা ভাই মই বিনা চিৰিটি ভিডিও বনাই থাকে মই পাৰা কাৰণে নহয় মইতো একো বি নাই বুলি আপোনান মদত কৰা কাৰণে আছে সো বেছি নিগা তাৰ ওপৰত চিৰি দি আছে সো আলাগা টাইম দিবি আমি গান আলচি নকৰিব এনেগা বনাই থাকিব না এইটো কৰি আছে কোন নিচিনা তাহানটো গলে ওচৰ লগা নহয় বেছি দূৰ আছে আৰু আপোনান তাঙে লগ পাবলৈ মন জালিবি মই কন্টেক্ট নম্বৰ কগলা দিবলৈ মন আছে তান ডিমাপুৰ আছে দিয়া বৰ্মা কেম দে তো লগ পাবলৈ বাইচাস পাবি কোনবা সাইগনা লগ পাবলৈ মন যায় হলিবি তাকে ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট কৰিবি না আৰু মদত কৰিবলৈ মন যায় প্ৰেয়াৰ পৰা হলিবি আলাগ আলাগ পৰা হলিবি দুবি কৈ দি আছে তো যদি কোগে একটা আছে তালা দাদা একবাৰ দেখাই দিবি তাই কালি বুস্তিৰে যাই যাব আছে উপায় নাই তাকান খেতি গুনা খা লাগা হবৰা তাই কোকাই বাই দাজুন বি যদি বই যায় আছে খেতি কোন নকৰে বিদু বৰা তাই যাব আছে আৰু যদি বৰা চাহটো গলে কালি মানডে সামনে জালে তো ওয়েডনেসডে হে পুং যাব আছে ইমান দূৰ দিনা মানুলা বুস্তিৰে ঘুমাব আৰু থিং বৰা যাব না না তান না বেৰাওলা আছে ইদু বৰা আপোনাক নৰুকিনা প্ৰাণাতে মদত কৰি দিব না ইদু কৰি আছে নাজিলা ভিডিও যদি এন্ড কৰিব আৰু ক্যামেৰাম্যান যদি দাদা একটা আছে তাকে বেছি খুশি পাইছে আৰু কিমান মই যদি মই লগে লগ পাই না কথা কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু মদত কৰা আপোনাক সব কি বিষয়ে ব্লেছ কৰিব কোনে ইদু কৰি আছে সো থ্যাংক ইউ গড ব্লেছ ইউ সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও বাই